हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेबलाइन। मो चैनल वेबलाइन को आपनको स्वागत। आज होची स्टॉक मार्केट बेसिक्स वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज रो पार्ट 2 वीडियो। एही वीडियो रे आपण माने जानिया को पाइबे टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, आउ ट्रेडिंग आउ इन्वेस्टिंग विषय रे किछि प्रो टिप्स। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आज रो वीडियो टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। तेबे देखिया गले ट्रेडर्स मानन को चारि भाग रे विभक्त करा हैछि। फर्स्ट कैटेगरी आछुंदी गैम्बलर, सेकंड कैटेगरी आछुंदी स्पेकुलेटर, थर्ड कैटेगरी आछुंदी स्ट्रगलर, आ फोर्थ कैटेगरी आछुंदी मास्टर। तेबे चलंतु फर्स्ट कैटेगरी जो माने आछुंदी गैम्बलर तांको विषय रे जानिबा। सेमाने मार्केट रु अनलिमिटेड प्रॉफिट रे आशा रखंती, जोटा कि रियलिस्टिक नो अनरियलिस्टिक प्रॉफिट। सेमाने चिंता करंती आमे 10,000 इन्वेस्टमेंट करिबा आ 1 लाख अप टू 10 लाख पर्यंत आमे तादरे प्रॉफिट कमेबा। सेमानकर कोनोसी प्रकार रिस्क मैनेजमेंट से करंतीनी, कोनोसी स्ट्रैटेजी को से फॉलो करंतीनी। जदि तांकर किछि लॉस हुए ताकू रिकवर करिया पे से बारंबार ट्रेड करंती। से भारी इमोशनल, बहुत ग्रीडी, लोभी मध्य। सेमाने कोनोसी डिसिप्लिन मेंटेन करंतीनी। जदि लॉस हुए से अन्य मानकू दोष दियंती। सेथि पय तांको मार्केट रे बहुत थोर तांको बड़ बड़ ह्यूज लॉस होई थाए, जहा को रिकवर करिया चक्कर रे से अधिक लॉस करि चलतांती। से डेली ट्रेड करिया को पसंद करंती। से वेट करिया पे चाहंती नहीं। से माने चाहंती जे आज ट्रेड करिवा, आज भलो इनकम जनरेट करिवा, आज बाय करिवा, आज सेल करिवा, ट्रेड गोटिए दिन रे ही कंप्लीट करिवा। से माने बहुत ग्रीडी थांती। तेणु से माने कोनोसी प्रकार अपॉर्चुनिटी मिस करिया पे चाहंतीनी, जहा द्वारा से अपॉर्चुनिटी चक्कर रे से बहुत बड़ बड़ लॉस करथांती। आ समय आसे से माने मार्केट रु आउट मध्य हो जाथांती। एबे चलंतु जानिबा सेकंड कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स, जे होसंदी स्पेकुलेटर्स। से माने प्रायतः जे माने नुआ स्टॉक मार्केट रे आस्थांती से मानन को जाय स्पेकुलेटर्स। से माने विश्वास करंती जे स्टॉक मार्केट रे आमे इन्वेस्टमेंट कले कि आमे ट्रेडिंग कले आमे दिने ना दिने बहुत बड़ रिच हेई परिबा, भलो पैसा इनकम करि परिबा। से सेथि पई नॉलेज गैदर करंती। स्टॉक मार्केट विषय रे बहुत गुड़िए नॉलेज जानिया पई बहुत माध्यम को से फॉलो करंती, सिखंती। आ सदा सर्वदा से एक्सपेरिमेंटिंग माइंड रे रहिथांती। से किछि न किछि स्ट्रेटजी एक्सपेरिमेंट करथांती। से माने बड़ा ह्यूज लॉस करंती नाही, कारण से माने बहुत फियरफुल थांती। तांक मन रे बहुत भय थाए, किंतु इनकम करियार इच्छा मध्य थाए। से सदाबेले तांकर प्रॉब्लम कोन हुए, सेई बारंबार एक्सपेरिमेंट करिवा चक्कर रे से बाय करंती हाई रे, किंतु सेल कला बेलको लो रे सेल करंती। किंतु बड़ ह्यूज लॉस हेबा पूर्वरु से मार्केट रु एग्जिट कर जाइथांती। सेथि पय तांकर पोर्टफोलियो रे जतक सब वीक स्टॉक, जार फंडामेंटली जो माने वीक, जो कंपनी गुडी कर डेप्ट अधिक थाए, कि तांकर ऑपरेटर माने ठीक रे ऑपरेट करि पार नथांती, सेही भलिया स्टॉक गुडी को से तांकर पोर्टफोलियो रे रखि थांती। से माने विश्वास करंती सदा बेले नुआ नुआ स्ट्रैटेजी फॉलो करंती एवं ताकू एक्सपेरिमेंट करंती। सेथि पई से गोटे प्रकृत गोटे लाइन रे से जाई पारंतीनी। बारंबार से विभिन्न प्रकार स्ट्रैटेजी को एक्सपेरिमेंट करिया द्वारा से प्रॉफिट प्रथम तो जो रास्ता प्रॉफिट करि थांती, से तापर मझरे गोटा जदि लॉस हो जाउची, से पूर्वर जो प्रॉफिट रो जो वेटा को सेटा को से कैच करि पारंती। तेणु से माने डिसिप्लिन रे रुहंती सत, किंतु फ्यूचर रे से लॉस ही करंती। तेणु ए टाइप रो ट्रेडर्स को हम स्पेकुलेटर कहिबा।
ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କାଟାଗୋରୀ ଅଫ ଟ୍ରେଡର୍ସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲର। ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଅଲରେଡି 5 ରୁ 10 ବର୍ଷ ସମୟ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ ଲସ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ସେ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ସଦାବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚରେ ରୁହନ୍ତି ଯେ କିଛି କିଛି ସିକ୍ରେଟ ଫର୍ମୁଲା ମୋତେ ମିଳିବ ଯେଉଁଥିରେ ଭଲ ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସଦାବେଳେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ସେ ବି ବହୁତ ଭୟାଳୁ ଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କ୍ୟୁରିସିଟି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟୁରିସିଟି ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ଏମିତି କିଛି ଇଏ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମିଳିଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ବି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ୍ର ଚେନ୍ଟାକୁ ସେ ଧରିପାରନ୍ତିନି। ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ଲସ୍ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ସେ ପ୍ରଫିଟ୍ର ଚେନ୍ଟାକୁ ଧରିପାରନ୍ତିନି। ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। ମାର୍କେଟରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସମୟ ସେ ସମୟ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମାର୍କେଟର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକି ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟିଲ୍ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସକୁ ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ନ କରିପାରି ଭଲ ଇନକମ୍ ତାଦେହରୁ ଜେନେରେଟ୍ ସେ କରିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲସ୍ରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରପୁର ଥାଏ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଲ ଇନକମ୍ ଏଥିରୁ ହେଇପାରିବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭଲ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଟ୍ରେଡର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସଜେସନ୍, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକି ଆସି ଫଲୋ କରିବା, ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ନକରି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କାଟାଗୋରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେଡର। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ହେଉଛି ସେମାନେ ଫୁଲି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଇମୋସନକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେ ଯଦି ଲସ୍ ବହୁତ କମ୍ କରନ୍ତି, ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଧିକା କରନ୍ତି, ଆଉ ହାଇ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ ୱେଟ୍ କରନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କି, ଯେଉଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇଲା ପରେ ସେ ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରାୟ, ଯଦି 100% ଆମେ ଟୋଟାଲ ଟ୍ରେଡର୍ସକୁ ଆମେ ହିସାବରେ ନେବା, ତାହେଲେ 99% ଯେଉଁ ଉପର ଆମେ 3ଟା କାଟାଗୋରୀ କି ହିସାବ କଲେ, ସେମାନେ 99% ରହିବେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ % ରହିବେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେଡର, ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ପ୍ରଫିଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ 5-10 ବର୍ଷ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟ୍ରେଡର ନ ହୋଇ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ମାର୍କେଟରେ ପଶିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା, ସୁଇଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା, ଅପସନ, ଫ୍ୟୁଚର, ଏସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ସେସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ନିଏନି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ୱାର୍କର, ତେଣୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ କି ଅପସନ ଫ୍ୟୁଚର କଲେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ରିସ୍କ। ତେଣୁ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏମିତିକି ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍, ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ସିଏ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର ଯିଏ ବାଦଶାହ ଝୁନଝୁନବାଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଶୁଣିଥିବେ, ସିଏ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣ ତ 4ଟା ବେଳକ କାଟାଗୋରୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଟ୍ରେଡର ମାନଙ୍କର। ତେବେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ 4ଟା କାଟାଗୋରୀ ମଧ୍ୟରେ କୋଉ କାଟାଗୋରୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କୋଉ ଏଜରେ କେତେ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି କୋଉ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଜ ଗ୍ରୁପ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ସେଗମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଲିକ୍ୱିଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫିକ୍ସଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ମାର୍କେଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ମାର୍କେଟଟା ହେଉଛି ଇକ୍ୱିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ। ଫିକ୍ସଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଫଡି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଫିକ୍ସଡ, ଯେଉଁଥିରେ ମିନିମମ୍ ରିଟର୍ନ ଥାଏ।
मार्केट इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो थे मैक्सिमम रिटर्न थाए मैक्सिमम रिस्क थाए लिक्विड लिक्विड इन्वेस्टमेंट गुड़िक आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रु प्रायतः अल्प किसी अधिक रिटर्न आप पाइपर कि रिस्क थाए तेणु आम कैटेगोराइज करवा एज ग्रुप को लेकिन तेणु कौ एज ग्रुप केते रिस्क एपेटाइट रहा दरकार आ केते को सेगमेंट रे केते केते इन्वेस्टमेंट करिया दरकार जदि जनकर 20 रु 30 मध्य ता बयस होईची तार मंथली एक्सपेंस दर 30,000 करूची से 30,000 रो 6 टाइम 6 मास पई 1,80,000 से लिक्विड इन्वेस्टमेंट रखिया दरकार कारण जते बेले भी कोनोसी प्रकार क्राइसिस बर्तन जदि कोरोना पड़ीची जदि कोन तांगर बिजनेस कि कोन जदि बर्तन से घरे बसी गले से आनिबे कोठू घर चलेया पई तेणु से जो येडा से लिक्विड इन्वेस्टमेंट रखिया दरकार जो टाइम रे भी से ताकू विथड्रॉ करि परिबे आ ताकू सेतरे रखी कि भी से भलो रिटर्न पाई परिबे 1,80,000 धर 30,000 मु एग्जाम देली ताले 6 मंथ रो जो एक्सपेंसेस टा से ताको गोटे लिक्विड फंड रे रखिया दरकार बाकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रे तांको सैलरी रो 40% जोडा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रे सेटा लागिवो आ मार्केट रे तांकर इन्वेस्टमेंट हम 60% जो मंथली एक्सपेंस रे जो 6 मंथ पई कहूची सेटा गोटा वन टाइम पई से गोटा फिक्स करी गोटे लिक्विड इन्वेस्टमेंट भीतर रखिथिबे जो मुहूर्त रे ताकू से उठेई पारुथिबे ये तो गला 20 रु 30 इयर्स भीतर एज रो तापर आसी 31 रु 40 इयर्स जदि आपन एज हेची तले आपन कोन इन्वेस्टमेंट करिवे तले आपन जो मंथली एक्सपेंसेस होची तार आपन 2 इयर्स रो बैलेंस फंड आपन लिक्विड इन्वेस्टमेंट रे रखिबे आ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रे सही 40% आ 60% मार्केट इन्वेस्टमेंट रे यदि आपनकर एज कैटेगरी अछि 41 रु 50 एज मध्य रे तले आपन से 2 इयर्स रो मंथली एक्सपेंसेस जोडा रहउची सेटा आपनकर गोटे फिक्स्ड एसेट भाबरे लिक्विड इन्वेस्टमेंट भीतर रखिथिबे फ्यूचर पई नेक्स्ट आसुची फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रे आपन 60% यूज करिवे आ इक्विटी मार्केट रे आपन 40% इन्वेस्टमेंट करिवे नेक्स्ट कैटेगरी आसुची 51 रु 60 एज जदि आपनकर बयस 51 रु 60 मध्य रहिची तले आपन 3 इयर्स रो मंथली एक्सपेंसेस रो गोटे अमाउंट जोटा आपण लिक्विड इन्वेस्टमेंट भीतर रखिबे बाकी 80% आपनकर जो आसुची मंथली इनकम रो 80% आपण फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रे रखिबे आ 20% आपण इक्विटी मार्केट रे इन्वेस्ट करिवे तापरे नेक्स्ट कैटेगरी आसुची 61 एंड एबव 61 एबव रे आपण लिक्विड इन्वेस्टमेंट पाई 5 इयर्स रो रखिदिबे आपण कोनोसी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रे तापर रखिबे नाही कि मार्केट इक्विटी मार्केट रे आपण इन्वेस्टमेंट करिवे नाही बाकी जे करूथिबे मु कहि परिबिनी किंतु मो मतरे करिया कथा नुहे ताले एबे जानिबे आमे को स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट करिबा स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट करिया पूर्व आमे को पॉइंट को एनालाइज करिबा सदा बेले आमे ट्राई करिबा टॉप सेक्टर रो टॉप कंपनी 2 to 3 कंपनी जो प्रथम तीनोटी कंपनी मैक्सिमम जदि आपण पांचोटी कंपनी भितर देखंतु जो कंपनी गुडी अछंती तांकरी स्टॉक आपण रखंतु आ से स्टॉक गुडी के मध्ये निफ्टी 50 मध्ये जेमति थिबो निफ्टी रे जो बेस्ट 50 टा कंपनी अछंती से 50 टा कंपनी भितर से स्टॉक गुडी को लिस्टेड थिबो तापरे सेकंड हमरो सेकंड पॉइंट रहउची थर्ड पॉइंट रहउची स्टॉक रो फंडामेंटल बहुत भलो थिबा दरकार कंपनी ईयर टू ईयर ग्रोथ करथिबा दरकार आ कंपनी रो मिनिमम डेब्ट आपण जानिथिबे कंपनी माने तो बैंक रु और अन्य ओपन मार्केट रु धार नेई कंपनी चलै थांदी कि कंपनी रो एक्सपेंशन करथांदी तेणु मिनिमम डेब्ट थिबो नचेत बिल्कुल कोनोसी प्रकार बाकी कि कोनोसी प्रकार लोन से नेई नथिबे डेब्ट नथिबो कोनोसी न्यूज चैनल रु न्यूज देखि कि न्यूज चैनल रे आपण माने देखुथिबे जी बिजनेस सीएनबीसी आवाज आ व्हाट्सएप रे बहुत ग्रुप अछंती जो माने आपण को स्टॉक रेकमेंड करंती
ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରାପ୍ କରନ୍ତି। ଅପରେଟରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଟାଇ ଅପ୍ ଥାଏ। ସେମାନେ ଅପରେଟରକୁ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସେଭଳିଆ ଷ୍ଟକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି କୌଣ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଷ୍ଟକ୍ ବାଇ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ନିଜର ନଲେଜକୁ ବଢ଼େଇବେ ଆଉ ନିଜ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପଶନ୍ତୁ, ନା କି ଟ୍ରେଡିଂ। ଡେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା, ଅପସନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା, ଏସବୁ ନ କରି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପଶନ୍ତୁ। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲ ରିଟର୍ନ ପାଇବେ। ଏଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍, ଆପଣ ଲସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଟପିକରେ ନଲେଜ ସେୟାର କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଟ୍ରେଡର୍ସ କୋଉ ଟାଇପ୍ର, ଆପଣ କୋଉ ଟାଇପ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜ ଏ ଟ୍ରେଡର ହିସାବରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ନା ଆଜ ଏ ଇନଭେଷ୍ଟର ହିସାବରେ ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନିଜର ଡିମାଟ୍ ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଡିମାଟ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ କିଣିକି ତାକୁ ଆପଣ ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଜିରୋଧା ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂର ଲିଙ୍କ ଦେଇଥିବି। ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ ୱିଦିନ୍ ଏ ଆୱାର। ତାପରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବହୁତ ଦିନରେ ଥରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳେ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ ଏତେ ତଳକୁ କ୍ରାସ୍ ହୁଏ। ମାର୍କେଟ ତ ରିଭାଇଭ୍ କରିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଯେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଭଲ ରିଟର୍ନ ପାଇପାରିବେ 3 to 5 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାର୍କେଟ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 2 to 3 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହି ରଖୁଛି, ଆଜ ଏ ଟ୍ରେଡର ହିସାବରେ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜ ଏ ଇନଭେଷ୍ଟର ହିସାବରେ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ 100 ରୁ 150% ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହିଁ ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବେସିକ୍ସର ଲେସନ୍ ତ ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିବି। ତେଣୁ କାଇଣ୍ଡଲି ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜଟାକୁ ଆପଣ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଟା କି ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।